हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई 2024 और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। आज का पहला टॉपिक, इनजस्टिस अनडन, ना इंसाफ़ी ख़त्म हुई। द वर्डिक्ट इज़ इन, फैसला आ गया। इट वाज द पीटीआई, ये पीटीआई थी। नॉट पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस, पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे। which won the most seats in the Feb 8 general election, जिन्होंने 8 फरवरी के जनरल इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सीटें जीती। दिस डिस्टिंक्शन, ये फ़र्क, ये इम्तियाज़, आगे एक वजाहत दी जा रही है फ़िक्रे को कॉमा के साथ काट के। फॉर दोज नॉट familiar with the twists and turns of the reserved seat saga, for those not familiar with the twists and turns of the reserved seat saga, जो मखसूस नशिस्तों की लंबी कहानी के जोड़ तोड़ या मोड़ तोड़ से वाकिफ नहीं है, उनके लिए एज स्पेशली सिग्निफिकेंट, खसूसन अहम है। क्यों अहम है? एज इट हैज़ बीन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, क्योंकि ये खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, मेजॉरिटी जजमेंट मीन्स, अक्सरियती फैसले का मतलब है that not only will the PTI be restored as a lawful political party in the national and provincial assemblies, कि PTI ना सिर्फ बहाल होगी बतौर एक कानूनी सियासी जमात के कौमी और सूबाई असम्बलियों में, but it will also be able to claim a large share of reserved seats for minorities and women, बल्कि ये ख़वातीन और अक़लियतों के लिए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से एक बड़े हिस्से का दावा भी कर सकेगी। Thereby, जिसके नतीजे में solidify its position in the various legislatures, बहुत सी कानून साजियों में इसकी हैसियत मजबूत होगी। solidify का मतलब मजबूत होना या मजबूत करना, पोजीशन हैसियत। This is a stunning reversal for fortunes for a party, ये एक खूबसूरत खुशकिस्मतियों की वापसी है पार्टी के लिए। That was both before and after recent general election, जिसके साथ जनरल इलेक्शन से पहले और बाद में being treated as a defunct entity, बतौर एक मादूम जमात के सलूक किया जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस है। डिफेक्ट कहते हैं मादूम, यानी जो एग्जिस्ट ना करती हो, कलरदम हो जाए। इंटाइटी के कई मतलब होते हैं। अमूमन इंटाइटी का मतलब जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक लिया जाता है, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जो है वो जमात कर रहे हैं। विद सीमिंगली नो पॉलिटिकल राइट्स, जिसके पास बज़ाहिर कोई सियासी हकूक ना थे। सीमिंगली एडवर्ब है और इसका सिनोनिम है अपेरेंटली, मतलब बज़ाहिर। किस बुनियाद पर? Based on the ECP's gross misinterpretation of the Supreme Court's Jan 13 verdict, इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 13 के फैसले की गुस्ताखाना गलत तशरीह की बुनियाद पर। ग्राउस के कई मतलब हैं, जैसे नेट, डिस्गस्टिंग, क्रूड। तो यहाँ पे गुस्ताखाना है, क्रूड आप लेंगे, और मिस इंटरप्रटेशन गलत तशरीह, वर्डिक्ट फैसला। वो फैसला क्या था? That denied the PTI the use of its bat symbol, जिसने PTI को बल्ले का निशान इस्तेमाल करने से रोक दिया, मना कर दिया। The PTI was and remains a political party, PTI सियासी जमात थी और रहेगी। कौन कह रहा है? The Supreme Court clarified shortly after noon, सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर के बाद मुख्तसर वजाहत दी। किसे दी है? To an anxious crowd gathered on its premises on a sweltering Friday, परेशान हजूम को जो उसके इहाते में इकट्ठा हुआ था गरम जुमातुल मुबारक को। एंक्शियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब परेशान। इसके सिनोनिम हैं वरीड, अनईजी, नर्वस। गैदर मतलब इकट्ठे हुआ, इकट्ठा होना। प्रिंसेस इहाता। स्वेल्टरिंग भी एडजेक्टिव है और इसका मतलब है वेरी हॉट, बहुत गर्म। इसका सिनोनिम है स्टिफलिंग। ऑन दिस पॉइंट, इस नुक्ते पर 11 of the 13 जज सीम टू एग्री, 13 में से 11 जज मुत्तफिक लगते थे। द मेजॉरिटी upheld that the denial of an election symbol to a political party does not affect its constitutional and legal rights. The majority upheld, अक्सरियत का फैसला था कि एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान का इनकार
اس کی آئینی اور قانونی حقوق پر متاثر نہیں ہوتا. ٹو کنٹینیو فنکشننگ ایز اے پولیٹیکل انٹائٹی کہ وہ بطور ایک سیاسی جماعت کے کام جاری رکھ سکتی ہے. انکلوڈنگ اٹس رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشن جس میں اس کے یہ حق بھی شامل ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتی ہے. آر ٹو فیلڈ اٹس کینڈیڈیٹس اور اپنے امیدواروں کو میدان میں اتار سکتی ہے. اٹ واز دیز رائٹس دیٹ دا ECP had so blatantly subverted. یہ وہ حقوق تھے جو الیکشن کمیشن نے کھلم کھلا ختم کر دیے. بلیٹنٹلی ایڈورب ہے اور اس کا مطلب ہے کھلم کھلا. اس کے لیے سینونیم ہے فلیگرینٹلی. سب ورڈ کا مطلب ہے ختم کرنا، اس کے لیے دوسرا ورڈ ہے انڈرمائن. when it repeatedly refused to let PTI candidates contest جب اس نے مسلسل بار بار PTI کے امیدواروں کو مقابلہ کرنے کی اجازت دینے سے انکار کیا. کس بات پر؟ on their party issued ticket کہ اس پارٹی کی طرف سے جاری کردہ ٹکٹوں پر. and insisted on treating its returned candidates as independents اور اصرار کیا کہ اس کے جو ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس ہوں گے، واپس لوٹنے والے کینڈیڈیٹس ہوں گے جیت کر، انہیں آزاد امیدوار سمجھا جائے گا. ناؤ اب تھرو اٹس ججمنٹ اس فیصلے کے تحت دا سپریم کورٹ ہیز ایز اے فارم آف ریسٹوریٹو جسٹس ایک مضبوط انصاف کی شکل میں allowed the PTI to recognize itself in a parliament کہ سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے کہ PTI پارلیمان میں اپنی شناخت کروائے. and make a fresh bid for the reserved seats اور ایک تازہ پیشکش کی ہے مخصوص نشستوں کے لیے that were denied to it جس سے اس کو محروم کر دیا گیا تھا، جس سے اس کو انکار کر دیا گیا تھا. as is its right جو کہ اس کا حق ہے. in doing so ایسا کر کے the Supreme Court has undone a historic injustice سپریم کورٹ نے ایک تاریخی ناانصافی کو ختم کیا ہے. the PTI SIC alliance was always an abnormality PTI اور سنی اتحاد کونسل کا الائنس یعنی اتحاد جو تھا وہ ہمیشہ سے مفوق العادت. اب نارمیلٹی کا مطلب ہوتا ہے مفوق العادت، جو عادت یا مزاج کے مطابق نہ ہو. A marriage of convenience necessitated موقع کی شادی لازم تھی یا مفاد کی شادی لازم تھی. by the unique and arbitrary condition and restrictions imposed on the PTI by the ECP کیونکہ PTI کے اوپر الیکشن کمیشن کی طرف سے بے مثال اور ظالمانہ شرائط اور پابندیاں لگا دی گئی. To make matters worse, the ECP not only refused to recognize ECP یعنی الیکشن کمیشن نے نہ صرف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ریکگنائز کا مطلب شناخت کرنا بھی ہوتا ہے، تسلیم کرنا بھی. کس بات سے؟ دی coalition's right اتحاد کے حق سے. to a share of reserved seats کہ اسے وہ مخصوص نشستوں میں سے ایک حصہ دے. it also gifted them to other parties بلکہ اس نے یہ دوسری پارٹیوں کو بطور تحفہ دے دی. the decision flew in the face of reason فیصلہ جو تھا وہ دلیل کے سامنے اڑ گیا. فلو کا مطلب اڑ گیا. and the principles of proportional representation and therefore had to be undone اور کیونکہ اصول جو تھے وہ تو تناسب کی نمائندگی کے تھے. and therefore had to be undone اور اس لیے ان کو واپس کر دیا گیا. unfortunately خوش قسمتی سے the majority of the judges decide to go further ججوں کی اکثریت نے آگے جانے کا فیصلہ کیا. and do complete justice by undoing the series of wrongs اور مکمل انصاف کیا ان غلطیوں کے سلسلوں کا ازالہ کر کے یا انہیں ختم کر کے that had been caused by the ECP's reprehensible decisions جو کہ الیکشن کمیشن کے غیر اخلاقی یا متنازع فیصلوں کی وجہ سے تھے. based on the bad judgment اور وہ بلے کے فیصلے کے بنیاد پر تھے. it is now hoped that اب امید کی جاتی ہے this judgment will preclude the kind of blatant engineering کہ یہ فیصلہ کھلم کھلی جو انجینئرنگ ہے کو روکے گا. preclude کا مطلب ہوتا ہے روکنا. that defined this last general election جو کہ اس آخری جنرل الیکشن کا تعین کرتی ہے یا اس کی تعریف کرتی ہے. کیا کہ انجینئرنگ. ویسے تو ہر الیکشن میں انجینئرنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی ہوئی ہے. the government and establishment must not stand
in the way of its implementation. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس کے اطلاق کے راستے میں کھڑی نہ ہوں گی۔ آج کا دوسرا ٹاپک ہے لومنگ فلاور شارٹیج۔ بڑے پیمانے پر آٹے کی کمی ہونے جا رہی ہے۔ لوم کا مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ وہ جو دھاگا بناتے ہیں، دھاگے کی مشینری ہوتی ہے، اور دوسرا مطلب یہاں پہ ہے کہ وسیع پیمانے پر بحران آنے جا رہا ہے جس کا آٹے کا۔ فار ونس، ایک مرتبہ پھر، اٹ از ہارڈ ٹو آرگو اگینسٹ دا ریزن، یعنی دلیل کے خلاف دلیل لانا مشکل ہے، دیٹ کمپیلڈ فلاور ملز ٹو کال اے نیشن وائڈ اسٹرائک فرام تھرسڈے، کہ مجبور آٹا ملوں نے جمعرات سے ملک بھر میں ہڑتال کی کال دی ہے۔ The flour mill owners are demanding، آٹا مل مالکان مطالبہ کر رہے ہیں that the government revoke its decision، کہ حکومت اپنا فیصلہ واپس کرے، ملتوی کرے یا منسوخ کرے۔ ریووک کا مطلب ملتوی کرنا، منسوخ کرنا۔ to declare them withholding tax agents، وہ کیا ہے کہ انہیں withholding tax agents کہا گیا ہے۔ for the collection of 2.5 pc advanced tax imposed across the retail supply chain، کہ 2.5% کے پیشگی ٹیکس کا اکٹھا کرنے کا ان کے اوپر اپلائی کیا گیا ہے جو کہ ریٹیل سپلائی چین میں آتا ہے۔ They want the authorities to directly collect the said tax from retailers، وہ حکام سے چاہتے ہیں کہ وہ ریٹیلر سے براہ راست کہا گیا ٹیکس اکٹھا کرے، اینڈ ادر پلیئرس ان دا چین، اور چین کے اندر جو دوسرے کھلاڑی ہیں ان سے۔ امپوزیشن آف ود ہولڈنگ ٹیکس آن دا ریٹیل سپلائی چین ان دا بجٹ فار دا پریزنٹ فسکل ایئر، موجودہ مالی سال کے لیے جو بجٹ ہے اس میں ریٹیل چین سپلائی کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو اطلاق ہے، رادر دین ٹیکسنگ ٹریڈرز ڈائریکٹلی از وائڈ اسپریڈ ڈیمانڈ، اس کی بجائے براہ راست تاجروں کے اوپر ٹیکس لگانا وسیع تر مطالبہ ہے۔ انڈرمائنس دا ڈیپ روٹڈ پرابلمس آف انیکویٹی اینڈ انفیئرنیس، یہ زور دیتا ہے غیر مساوی، غیر منصفانہ، بہت گہرا مسئلہ ہے اس کے اوپر زور دیتا ہے۔ انڈر لائن کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، ڈیپ روٹڈ بہت گہرا، پرابلمس مسائل ہیں کس کے، ان ایکوٹی غیر مساوی، انفیئرنیس غیر شفافیت کے، پلیگنگ آور انیفیشینٹ ٹیکس ایڈمنسٹریشن، جو ہماری نالائق انتظامیہ کو مسئلہ کر رہا ہے۔ پلیگ کا مطلب ہوتا ہے ٹربل، مسئلہ کرنا، انیفیشینٹ نااہل، ٹیکس ایڈمنسٹریشن ٹیکس کی انتظامیہ ہے۔ The mill owners are justified in rejecting their status، مل کے مالکان جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کو ریجیکٹ کرنے میں، رد کرنے میں جسٹیفائڈ ہیں، مطمئن ہیں، ایز ود ہولڈنگ ایجنٹس، بطور ہولڈنگ ایجنٹس، بیکاز اٹ سیڈلز them with the heavy costs، کیونکہ یہ ان کے اوپر بھاری قیمتوں کی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ opening up new avenues of corruption for the tax authorities، ٹیکس حکام کے لیے بدعنوانی کے نئے راستے کھولے گا۔ اکارڈنگ ٹو پاکستان فلاور ملز ایسوسیشن، پاکستان کی آٹا ملوں ایسوسیشن کے مطابق، the dealers had refused to share their tax details with the mills، ڈیلروں نے ملوں کے ساتھ اپنے ٹیکس تفصیلات کو شیئر کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ with regard to the withholding tax، withholding tax کے لحاظ سے، and the mills can't bear this expense from their own pockets، اور ملیں جو ہیں وہ اپنی جیبوں سے یہ اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ it is beside the point، یہ الگ بات ہے، that withholding taxes always burden consumers، کہ withholding tax کا ہمیشہ بوجھ جو ہے صارفین پہ پڑا ہے through price increases، قیمتیں بڑھا کر۔ جسٹ لائک اینی ادر انڈائریکٹ لیوی، بالکل اسی طرح جیسا کہ بل واسطہ طور پر لیوی لگائی جاتی ہے، اینڈ ناٹ دا پرسنز مینٹ ٹو بی ٹیکسڈ، نہ کہ ان اشخاص پر جن کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس دیا جائے۔ دیٹ سیٹ، کہا جاتا ہے دا اسٹرائک ہیز ریز دا اسپیکٹر آف نیشن وائڈ ویٹ فلاور شارٹیج ان اربن ایریاز، کہ ہڑتال شہری علاقوں کے اندر ملک بھر میں گندم کے آٹے کی کمی کا عندیہ دیا ہے۔ اسپیکٹر کا مطلب ہوتا ہے بتا دینا، عندیہ دینا۔ اوور دا نیکسٹ سیورل ڈیز، اگلے کئی دنوں کے لیے، آننگ ٹو ڈسرپشنز اینڈ فریش سپلائز ٹو دا مارکیٹ، مارکیٹ میں تازہ سپلائی میں خلل کی وجہ سے،
with chakis and flour dealers also joining the strike. चक्कियों वाले और आटा डीलर जो हैं वो हड़ताल में शामिल होने जा रहे हैं. Market watchers expect the present stocks available with the retailers will be exhausted fairly soon. मार्केट वाचर्स जो हैं मार्केट वाले तवक्को कर रहे हैं कि जो मौजूदा स्टॉक्स हैं दस्तयाब रिटेलर्स को वो जल्द ख़त्म हो जाएंगे, especially because the PFMA has pledged to continue the strike until its demands are met. क्योंकि PFM ने वादा किया है कि हड़ताल जारी रखी जाए उस वक्त तक जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते. The staples shortage would be calamitous for lower and middle income urban households. कमी का ताल्लुक कम और दरमियाने आमदन वाले शहरी घरों के तबाही के साथ होगा, which have been crushed by record food inflation, जिन्हें कुचल दिया गया है रिकॉर्ड खुराक में महंगाई के साथ. Over the last couple of years, पिछले 2 सालों से, as well as और heavy direct and indirect taxation, बिल वास्ता और बिला वास्ता टैक्स लगाकर, बिल वास्ता और बिला वास्ता भारी टैक्सों से, earning to the tough fiscal adjustment, जो कि मुश्किल माली एडजस्टमेंट की गई हैं, being made to meet the requirements of another IMF bailout, एक और IMF की ज़मानत की रिक्वायरमेंट या ज़रूरियात को पूरा करने के लिए की गई हैं. by not directly taxing traders, ताजरों को बराह रास्त टैक्स ना लगाकर, and many other segments of the population, और आबादी के कई दूसरे फ़िरकों को भी. the government has again made bad policy decision, हुकूमत ने एक मरतबा फिर बुरी पॉलिसी फैसले किए हैं. and pushed itself into a blind alley, और अपने आप को एक बंद गली में धकेला है. what option would the authorities be left, अब हुकाम के पास क्या ऑप्शंस बची हैं with if flour millers refuse to budge from their position, कि अगर आटा मिलों वाले अपनी पोजीशन से हटने से इनकार कर देते हैं. बच का मतलब इनकार कर देना या ना हटना. in that scenario, इस सिनेरियो में it might allow them, ये शायद उन्हें इजाज़त दे to implicit pass on the cost, बिला वास्ता तौर पर कीमत को डाल दें. पासन का मतलब डाई मर जाना, या एक शख्स की जगह दूसरी शख्स को दे देना, कि वो कीमत जो है ना खुद लेने की बजाय आगे किसको देंगे, द अनफॉर्चुनेट कंज्यूमर, बदकिस्मत सार्फिन को. कैसे? थ्रू अ प्राइस इंक्रीज, कीमत बढ़ाकर.